देले सर बहुत बढ़िया बढ़िया कथा भी आज आपण हमको जनइले एवं बहुत हेल्पफुल हेल्थ ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया एडवाइस भी देले सर ये तो गला नित और एक्सरसाइज कथा जोटा एबे सबुठु बेसी गुरुत्वपूर्ण चिंतार विषय है स्क्रीन टाइम बहुत गुड़े समय मोबाइल रे जाउछि बहुत गुड़े समय पिलामानंकर टीवी रे जाउछि एवं नेटफ्लिक्स हो किंबा अन्य जेकोसी सोशल मीडिया हो से समय जाउछि तो सर स्क्रीन टाइम आउ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट ऊपर किछि कहबे बहुत गुरुत्वपूर्ण ये जिनस कहूली आम छोट छोट पिला थिला बेले हो नथुला आम घरे टीवी नथिला कंप्यूटर नथिला कि मोबाइल नथिला किंतु एबे देखंतु छोटिया शिशुटीए भी सी गोटे मोबाइल बा लैपटॉप बा टीवी प्रति आकृष्ट होउची आउ स्टैंडर्ड 3 रु स्टैंडर्ड 2 रु किंडर गार्डन रु पिला को अपन चश्मा पिंधिबा देखिबे आखि खराब हवा और पावर आसीबा देखिबे जहाँ टिके कम थिला सर कोविड समय रे ऑनलाइन पाठ पढ़ा ताको आउरी बढ़े देले आउरी बढ़े देले तो सेई जगह रे एतिकी मने रखंतु जे এই जो स्क्रीन एलसीडी बा एलईडी स्क्रीन जोटा हमें फेस करूचे मोबाइल रे कंप्यूटर रे लैपटॉप रे बा टीवी रे ता केवल आखि को स्ट्रेन करूची ता नय आखि पछाड़े गोटे मस्तिष्क अछि हमर गोटे शरीर अछि जाहाकू हमें संपूर्ण भाव रे स्क्रीन बा मोबाइल रे व्यवहार करूचु हमर युवा पीढ़ी घंटा घंटा धरी आपण आश्चर्य हेजिबे राति रे आउ कि सोउ नाहंती सकाळ पाई जाउची से जो स्क्रीन टाइम रे बा मोबाइल ऑपरेशन रे बा सोशल मीडिया रे तार बहुत खराब प्रभाव हम देह ऊपर अछि हमर हार्मोनल सिक्रीशंस हमर एंडोक्राइन फंक्शन और सीएनएस फंक्शन बहुत बैडली इफेक्ट हुए आ ताकू हमें दिन रे 2 घंटा रे सीमित रखिबा दरकार आपण मेसेज चेक करि परिबे मेल चेक करि परिबे न्यूज हेडलाइन देखि परिबे क्लोज्ड आउ नहीं आ ता भितरे दिने डिजिटल फास्टिंग रखंतु जब मोबाइल बंद रहिबो टीवी बंद रहिबो कंप्यूटर बंद रहिबो किछि अप्लायंसेस यूज करिवेनी ले आपनकर एडिक्शन कटिबो आमे मोबाइल धरिकी राति रे सोउचे मोबाइल धरिकी सकाळे उठुचे हमर शरीर परे सबुठारु पाख जंत्र वर्तमान मोबाइल हेछि आउ द्वितीय जिनस मु कहिबी स्ट्रेस समस्त एक्सपीरियंट कम समय रे बेसी टंका अर्जन करिवार स्वप्न चिंता अनेक आउ ए चिंता को निशा आहुरी खराब भाव रे आक्रांत करिछि लोक अछंती ड्रग एडिक्टेड हे जाउछंती अल्कोहल निकोटिन साधारण हे गलानी चिंता एमिति गोटे जिंस जहा कि बड़ बड़ व्यक्तित्व मानको विपद रे पकई देछि आउ वर्तमान छोट शिशुटीए हो बा गोटे वयस्क लोक हो गोटे गृहिणी हुंतु बा चाकरी करुवा जने चाकरिया हुंतु चिंता समस्त को ग्रासीची राताराति धनी हवार स्वप्न निजे बड़ हवार स्वप्न अन्य मानकू भल न पाइबार अभ्यास चिंता को बढ़ाऊची आउ ता सह निशा मिस जाइछि हमर तमाखु मद एपरिकी ड्रग्स समाज कथा छाड़ी दियंतु क्लब्स कथा छाड़ी दियंतु पिलांको हॉस्टल जाए पहुंची गलानी से जगह रे आमे देखुचु उल्टिया जिनस होउची दिन थिला बापा मा झियो मान को आकट करुले पुओ माने किछि स्वाधीनता स्वतंत्रता पाउथुले वर्तमान झियो मान को बेसी निशा प्रभाव रे देखा जाउची आउ समाज रो जो निशा आउ जो क्राइम रो हार पुओ झियो पाखे एका हो गलानी आउ समाज रो गति बदलिबार लागिछि जेतेबेले जाए आमे निशा को बंद करने आमे समाज को रक्षा करिबा युवपीढ़ी को रक्षा करिबा विपज्जनक हो पड़िबो तुजरे मु कहिबी ईश्वर विश्वास करने शिखंतु आपण अल्लाह को भल पांतु जीशु को भल पांतु ग्रंथ साहिबा को भल पांतु राम को भल पांतु गोटे ऐश्वरिक शक्ति पाखरे निजको समर्पण करने शिखंतु जहाँ आपण चिंता को नहीं जीवो चिंता बिना काम करने शिखंतु ता आपण सफलतार मंत्र बढ़िया कथा कहले बिलीव इन द डिवाइन पावर जोटा कि हमको किछि भी भूल बाटले जीवाठू
ବଞ୍ଚେଇବ। Sir, what is your vision for the healthcare in future in Odisha? What changes do you want to see? ଓଡ଼ିଶା କିଛି ପଛରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା 5 ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ସୁଇପ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସେନ୍ସର ଆପଣ ଯଦି କନେକ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ତା ଘରେ, ତା ରିପୋର୍ଟ ତା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଆସିଯାଉଛି, ତା ଡକ୍ଟରକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ ଟ୍ରିଟିଂ ଟିମ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଜାଣି ଯାଉଛୁ ତାର ସୁଗର ବଢୁଛି ନା ସୁଗର କମୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚିକିତ୍ସାର ଯୋଜନା କରିଦଉଛୁ। ଏପରିକି ଗୋଟେ ଆଜମା ପେସେଣ୍ଟର ଇନହେଲର ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମ ମେସିନ ଦେଇ ପାରୁଛି। ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ଡ୍ରଗ୍ ଡିସ୍ପେନ୍ସର, ଯେ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ତମର ଏଇ 6ଟି ଔଷଧ ଖାଇବାର ଅଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଦେଇ ପାରୁଛି। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ଥିବେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଇନୋଭେସନ୍ସ ତାହା ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରଫେସନରେ ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋ ସାଭି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କରି ଆମେ ଔଷଧ ଲେଖି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ, ତାହା ଆଉ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ରୋଗୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କହୁଥିଲେ, ଏବେ କ୍ୱଚିତ ରୋଗୀ ଆମେ ଦେଖୁ ଯିଏ ଆସି କହିବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଅଛି ବା ଜ୍ୱର ଅଛି ବା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଅଛି। ସିଏ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଟାଇଫଏଡ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଇଏସ୍ଆର ହାଇ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଫ୍ରୋକ୍ସିନ 10 ଦିନ ଖାଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 101 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, କଣ କରିବି? ତ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆମର ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦେ ହାଭ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢି ଯାଇଛି, ସେଠି ରୋଗୀଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢି ଯାଇଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟନେସ୍ କମି ଯାଇଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲିନିକ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟଅପକୁ ଟେକ୍ନୋ ସେଭି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇନୋଭେସନ ଟେଷ୍ଟରେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନରେ ତାର ବେନିଫିଟ ଆମେ ସମାଜକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ।